नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। बीआरएस को पच्चीनियों से 105 नशिस्तों पर कामयाबी मिलेगी। गजवेल के पार्टी कारकुनों से सीएम केसीआर का खिताब। तेलंगाना भर में यौम शहीदा पुलिस बड़े पैमाने पर मनाया गया। शहीद पुलिस मुलाजिमीन को पेश किया गया खिराज। तेलंगाना का राजन्ना सिलसिला सियासी जमातों के झंडों की तैयारी के लिए मशहूर। मुल्क के कई मुकामात से मिले ऑर्डर्स। बदकम्मा और दशहरा त्यौहार। हैदराबाद के बस स्टैंड्स पर अवाम का देखा गया हुजूम। बीआरएस को शदीद झटका। रुकन असम्बली रेखा नायक कांग्रेस में शामिल। ट्रेन और रेलवे प्लेटफॉर्म के दरमियान फंसकर बाप और बेटी हलाक। तेलंगाना के निज़ामाबाद रेलवे स्टेशन पर अफसोसनाक वाक़या। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस एतमाद का इजहार किया कि आइंदा माह मुनक़्क़िद शुदनी असम्बली इंतखाबात में बीआरएस पच्चीनियों से 105 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। शामिर पेट के करीब एक फंक्शन हॉल में हल्क़ा असम्बली गजवेल के पार्टी क़ायदीन से खिताब करते हुए वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद आपाशी प्रोजेक्टों के तामीर के ज़रिए रियासत के कई ज़रूरी शोबे को मुस्तहकम बनाया गया है। आपाशी सहूलतों को फ़रोग़ देने और शोबे ज़राअत में इनक़लाबी इस्लाहात के सबब माइग्रेंट आवाम दोबारा अपने आबाई मुक़ामात वापस हो चुके हैं। वज़ीर आला केसीआर ने तेलंगाना की तेज़ रफ्तार तब्दीली के पस पर्दा बीआरएस हुकूमत की मुमकिना मसाई को याद किया और कहा कि आज तेलंगाना धान की पैदावार में हिंदुस्तान में सर फहरिस्त मुकाम पर है। उन्होंने गजवेल हल्के की आवाम से इजहार तशक्कुर किया जिन्होंने 2 बार इन्हें एमएलए मुंतखब किया। कहा आने वाले दिनों में हल्के गजवेल को मज़ीद तरक्की देने की ज़रूरत है। केसीआर ने वादा किया कि तीसरी मियाद में वो हर माह एक दिन हल्के में आवाम के लिए दस्तयाब रहेंगे। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वह बीआरएस पार्टी की कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करें। జరగాలంటే ఖచ్చితంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలవాలి, రాష్ట్రంలో గెలవాలి, అంతటా గెలవాలి, అన్ని జిల్లాల్లో గెలవాలి. గెలుస్తున్నాం, దాంట్లో ఏం డౌట్ లేదు. నాకు తెలిసి 95 నుంచి 105 స్థానాల మధ్య రావాలి మనకు, డౌట్ లేకుండా. నాతో మా జాంగీర్ భాయ్ చెప్పిండు, ఏమో కామారెడ్డి పోతాను మొదలుపెట్టి నీ సంగతి ఏంది. దానికి ఒక కారణం ఉంది. నా గజ్వేల్ కాడ ఇల్లు ముంగిలు అని పెట్టుకొని నేను ఎందుకు పోతా, హైదరాబాద్ పక్క కొట్టి నేను ఇక్కడనే ఉంటాను, ఏమి రందిపడకని చెప్పింది. ఆయన నాతో మాట అన్నాడు, గజ్వేల్ ఎవరికి వెళ్తాడో వాందే గవర్నమెంట్ వస్తా సార్, రాష్ట్రంలో ఈ వెనకటి నుంచి ఉన్నది కాబట్టి నువ్వు ఖచ్చితంగా ఈయనే ఉండాలంటే నేను చెప్పిన నేను పోతలేను, అపోవడమని చెప్పింది. ఇట్లనే నా కోరిక ఏంటంటే దయచేసి ఎంత మేయాడు తెస్తారనేది మీ దయ. మీరు పడే తిప్పల, మీరు ఎంత తిప్పల పడతారు, ప్రజలకు మనం ఏందో అన్నీ తెలిసిపోయింది. మనం కొత్తగా చెప్పుకోవాలని అవసరం లేదు. నేను ఒక్కటే మాట చెప్తా ఉన్నా, తూప్రాన్లో డిగ్రీ కాలేజ్ కావాలి, ఎలక్షన్ రెడ్డి చెప్పిండు నాకు 100% కావాలి, 100% అయితే నేను చేపిస్తాను, దాన్ని 100% చేపిస్తాను. ఇంకా కొన్ని పనులు ఉన్నాయి, మన టెంపుల్స్ కావచ్చు, ప్రాజెక్టు కావచ్చు, ఇంకా కొన్ని పనులు ఉన్నాయి. కొంచెం రోడ్లు జరొక ముఖం తెలివి వేసుకున్నాం. ఎటువైనా ఇంత డబల్ రోడ్డు ఇక మనం ఎక్కడిదాకా అనుకోవద్దు, దిష్టి కొడుతుంది. మనదాన మనం మాట్లాడుకోవాలి కానీ బయటికి ఎక్కడిదాకా చెప్పద్దు. కొంత మేరకు ఒక లెవెల్కి వచ్చినాం, ఇంకా కొంత జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. అవన్నీ కూడా ఈ టర్మ్ లోపల నేను చేసి పెడతాను, మీకు హామీ ఇస్తా ఉన్నా. అందరం కూర్చుంటాం. నాకే అప్పుడప్పుడు ఇజ్జతులు అనిపిస్తుంది. నేను కారులో పోతా ఉంటా, ఒంటి మామిడి కాడ మొదలు పెడితే దుద్దెడ దాకా నా కాన్స్టిట్యున్సీ, అంతే కదా. నా కారులో పక్కన కూర్చున్న మిత్రులకు చెప్తా, ఇది నా కాన్స్టిట్యున్సీ రాబాయ్. నాకు ఒకటి దురదృష్టం ఏంటంటే అంతకుముందు సిద్దిపేటలో ఉన్నప్పుడు ఊరు తిరిగేది, ఊరులో పాదయాత్రలు చేసేది. కానీ ఇప్పుడున్న బాధ్యతను బట్టి, బరువును బట్టి నాకు ఒకటే ఒక మిస్సింగ్ ఏముంటుందని మనసులో బాధ ఉంటుంది. నేను ప్రజలను పేరుకు ఎమ్మెల్యే కానీ నేను కనబడా, నేను దొరకదు. పెద్ద ప్రాబ్లం, పెద్ద సమస్య, అదో పెద్ద ప్రాబ్లం. అందులో దరిద్రం కరోనా. ఆ కరోనాతో పంచాయతీ. నేను మీకు ఒక్కటి ప్రామిస్ చేస్తా ఉన్నా, నెక్స్ట్ టైం ఈ టర్మ్ లోపల మంత్లీ ఒకరోజు తప్పకుండా నియోజకవర్గానికి కేటాయించి ముఖ్య కార్యకర్తలు మించుకొని అందరం కూర్చుని మంచిగా ఏమేమైతుంది, ఏమేమైతలేదు, ఎక్కడ ఏం తక్కువ ఉన్నది, మనం అనుకుంటే పని అయిపోతుంది. కాబట్టి పనులు తట్టుకోవద్దు. నెలకు ఒక పూట ఖచ్చితంగా నేను మీ మధ్య గడుపుతాను, కలిసే పనిచేద్దామని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా.
इंतखाबात आते ही सियासी जमातों के झंडों की तैयारी का काम तेज़ी से शुरू हो जाता है। अब जबकि 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात हो रहे हैं और मुख्तलिफ जमातें अपने झंडों की तैयारी के लिए तेलंगाना के राजन्ना सिरसिल्ला से रुजू हो रही है, जिससे ख़वातीन के अलावा कई अफराद को रोज़गार हासिल होता है। राजन्ना सिरसिल्ला ज़िला किसी भी पार्टी के झंडों की तैयारी के लिए मशहूर है, क्योंकि यहाँ तैयार होने वाले झंडे सस्ते दामों में दस्तयाब करवाए जाते हैं। इससे बिलवास्ता तौर पर हज़ारों अफराद को रोज़गार हासिल होता है। इन झंडों की तैयारी का काम करने वालों ने कहा कि फ़िलहाल 5 रियासतों से झंडों की तैयारी के ऑर्डर आ चुके हैं, ताहम इनके पास इनकी तैयारी के लिए ज़रूरी अफरादी क़ुव्वत दस्तयाब नहीं है। इन कारीगरों ने कहा कि पार्टियों के झंडे तो बहुत तैयार करते हैं, लेकिन जब इंतखाबात आते हैं तो इनकी मांग में इजाफा हो जाता है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मगरबी बंगाल से भी झंडों की तैयारी के ऑर्डर मिले हैं। अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड से भी ऑर्डर्स के कॉल्स मौसूल हो चुके हैं। झंडों की तैयारी में मसरूफ़ बाज़ अफराद का कहना है कि वो बेड़ियाँ बनाने का काम क़बलस किया करते थे। कम आमदनी होने की वजह से वो माशी तौर पर परेशान थे। उनका कहना है कि झंडों की तैयारी पर इन्हें सिर्फ चंद दिनों का रोज़गार मिलता है। उन्होंने कहा कि टीएमसी, कांग्रेस, बीजेपी, तेलुगु देशम, बीआरएस से भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं। जो भी ऑर्डर मिलते हैं इसको पूरा करने के लिए वो मुसलसिल काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रिंटिंग हैदराबाद में होती है, ताहम कपड़े की जहाँ तक बात है, सिलसिला में कपड़े की तैयारी का काम किया जाता है। हिंदुस्तान में किसी भी मुकाम पर इस तरह की कम कीमत पर काम नहीं किया जाता, इसीलिए तमाम रियासतों से ऑर्डर्स यहाँ आते हैं। तेलंगाना भर में यौम शहीदां पुलिस बड़े पैमाने पर मनाया गया। खिदमात की अंजाम दही के दौरान जानों की कुर्बानी देने वाले पुलिस मुलाजिमीन और ओहदेदारों को याद किया गया। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद के गोशा महल में मुनक़िदा असल तकरीब के अलावा रियासत के तमाम अजला में यह तक़ारीब बड़े पैमाने पर मनाई गई, जिसमें एसपीज़, पुलिस के दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। उन्होंने यादगारों पर फूल निछावर किए और इन शहीद पुलिस मुलाजिमीन और ओहदेदारों की खिदमात को याद किया। उन्होंने कहा कि नक्सलाइट्स के हमले और दीगर वाक़यात में कई पुलिस मुलाजिमीन ने अपनी जानों को कुर्बान किया है। Every year, 21st October, Police Flag Day, Police Commemoration Day మేము అందరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాము. ఈ ఒకేజన్ కి ఒక సిగ్నిఫికెన్స్ ఉన్నది. 21st October 1959లో ఇండో చైనా సరిహద్దులో 10 police officers, CRPF ఆఫీసర్ దేశ సురక్ష కోసం సుప్రీం సాక్రిఫైస్ చేశారు. దిస్ ఇయర్ దేశ్ వ్యాపతంగా 189 పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఈ సుప్రీం సాక్రిఫైస్ చేశారు. మన అందరి తరఫు నుండి నేను హృదయపూర్వక్ ఈ 189 పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కి శ్రద్ధాంజలి అర్పిత్ చేస్తున్నాము. విధి నిర్వహణలో మన గ్రౌండ్ లెవెల్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్, కానిస్టేబుల్ ఆఫీసర్స్, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫీసర్స్, ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫీసర్స్ కి చాలా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి. వారందరికీ నేను సెల్యూట్ చేస్తున్నాము. గొప్ప విజయం సాధారణంగా గొప్ప త్యాగం నుండి వస్తుంది. జై హింద్. फूलों के त्यौहार बतकम्मा और दशहरा त्यौहार के मौके पर शहर हैदराबाद के अहम बस स्टैंड पर मुसाफिरीन का बड़े पैमाने पर हुजूम देखा जा रहा है। त्यौहारों के सीज़न में मुसाफिरीन के हुजूम से निपटने के लिए तेलंगाना आरटीसी की जानिब से 5000 इजाफी बसें चलाई जा रही है। ताहम मुसाफिरीन ने शिकायत करते हुए कहा कि पेशगी तौर पर रिजर्वेशन करने पर भी इनको नशिस्तें नहीं मिल रही है। शहर हैदराबाद में मुकीम आवाम की बड़ी तादाद इन त्यौहार को मनाने के लिए रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर अपने आबाई मौज़ियात जाती है, जिनकी तादाद में हर साल इजाफा हो रहा है। तेलंगाना में हुक्मरान जमात बीआरएस को उस वक्त शदीद झटका लगा जब इस पार्टी के रुकन असम्बली रेखा नायक कांग्रेस में शामिल हो गई। कल निज़ामाबाद के ज़िले आरमूर में राहुल गांधी की बस यात्रा के दौरान रेखा नायक ने राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस में शामिल हो गई। इस मौके पर राहुल गांधी ने रेखा नायक को पार्टी का खंडवा पहनाकर कांग्रेस में शामिल कर लिया। वाज़ेह है कि निर्मल ज़िले के खानापुर असम्बली हल्के से नुमाइंदगी करने वाली रेखा नायक को इस मरतबा बीआरएस ने टिकट से महरूम कर दिया। इनके बजाय बी जैनसन नायक को खानापुर से बीआरएस का उम्मीदवार बनाया गया है। 2 रोज़ कबल आदिलाबाद ज़िले के बौद्ध असम्बली से नुमाइंदगी करने वाले बीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली ने भी रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस में शामिल होने का इरादा जाहिर किया था। इन दोनों अरकान असम्बली को बीआरएस पार्टी ने इस मरतबा टिकट नहीं दिया।
شہر حیدرآباد میں واقع ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس میں بدکمہ تہوار بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ TNGOC یونین اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ حیدرآباد کے صدر KR راج کمار کی قیادت میں کامیابی کے ساتھ یہ انعقاد عمل میں آیا۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سرینیواس ریڈی، TNGOC یونین حیدرآباد ڈسٹرکٹ کے جوائنٹ سیکریٹری، پبلسٹی سیکریٹری، EC ممبرز کے علاوہ اسسٹنٹ کمشنر نرسنگ راؤ نے شرکت کی۔ اس موقع پر TNGOC یونین اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ حیدرآباد ڈسٹرکٹ کے سیکریٹری، ایسوسیٹ پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، جوائنٹ سیکریٹری، پبلسٹی سیکریٹری اور آرگنائزنگ سیکریٹری کے علاوہ EC ممبرز و پرائمری ممبرز و دیگر موجود تھے۔ ماہر جسمانی ورزش محمد ابراہیم جیلانی و اہلیہ فہمیدہ بیگم کی نگرانی میں مختلف امراض سے جسمانی ورزش کے ذریعے عملی تربیت شعور بیداری کا پروگرام آج روزنامہ سیاست کے دفتر پر منعقد ہوا، جس کی صدارت عامر علی خان نیوز ایڈیٹر سیاست و شجاعت علی مینیجر سیاست نے کی، جبکہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے ڈاکٹر پروفیسر احسان فاروقی HOD یونانی نظامیہ اسپتال نے شرکت کی۔ اس موقع پر صحت سے متعلق سوال جواب کا سیشن بھی رکھا گیا اور روزمرہ کی غذا میں بہترین گھریلو نسخے بتائے گئے۔ علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فہمیدہ بیگم ہے۔ ایکچولی میں فیشن ڈیزائننگ انسٹرکٹر اور پھر فزیکل فٹنس انسٹرکٹر ہوں۔ میرے ہسبینڈ محمد ابراہیم جیلانی یوگا ایکسپرٹ ہیں۔ پچھلے 17 سال سے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ لوگوں میں صحت بیداری، صحت اویئرنیس پروگرام کر رہے ہیں، تاکہ لوگ آج کل ہاسپٹلس کے اور دواؤں کے چکر میں ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کہ دوائیں سے دور رہیں، ڈاکٹر سے دور رہیں، اپنے بجٹ کے حساب سے اور اپنی صحت کو اسلامی اصولوں کے حساب سے جب چلنے لگیں گے تو دواؤں سے اور ڈاکٹروں سے دور رہیں گے۔ اس طرح ہمارے یہ پروگرام جیلانی صاحب کا مردانے کا جو ہے، مردانہ اور لیڈیز کا جو ہے وہ پروگرام مغلپورہ پلے گراؤنڈ میں ہوتا ہے اور اسپورٹس کمپلیکس میں، اور میرا خواتین کا ہمارا گھر پہ معین باغ FJ سینٹرز ہے، اس پہ ہوتی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے 2 3 بیچز چل رہے ہیں۔ صبح مارننگ سے فجر کے بعد میں ہمارا کام شروع ہوتا ہے۔ کافی خواتین استفادہ کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دور رہنے والے جو صبح مارننگ آورس میں نہیں کر سکتے، وہ لوگ آن لائن کلاسز جوائن کر رہے ہیں۔ الحمدللہ کئی خواتین نے اس سے فائدہ اٹھایا، مرد حضرات نے بھی فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ کرے ہر ایک تک ہمارا یہ ہے کہ شعور بیدار ہو جائے، تاکہ لوگ اسلامی اصول کے حساب سے رات کو رات سمجھیں اور صبح کو صبح کی جو آکسیجن اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ فری لیں، تاکہ جب لنگس ہمارے خراب ہوتے ہیں تب ہم ہزاروں روپے کی آکسیجن لیتے ہیں، تو وہ ہمیں وہ فائدہ نہیں دیتی جو اللہ تعالیٰ صبح کے اوقات میں جو ہم کو فری آکسیجن مہیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور سیاست میں جو یہ آج پروگرام رکھا گیا ہے، ان سب کے لیے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ موقع ہم کو دیا یہاں پر، اور لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ بہت فائدے ہیں اس میں الحمدللہ۔ میں یہاں آنے سے پہلے تھوڑا بہت درد تھا اور شوگر تھا میرے کو، الحمدللہ نارمل ہے، ہاتھوں میں پیروں میں درد تھا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ یہ ایکسرسائز کرنے سے بہت فائدے ہیں، نیند بھی اچھی آتی اور سب الحمدللہ باڈی پین سب چلے گیا، اللہ کا شکر ہے۔ اور بہت فریش الحمدللہ محسوس کرتے صبح میں۔ 1.5 سال سے آ رہی ہوں میں، الحمدللہ جو بھی ہے بولتے سب لوگوں کو بہت اچھا فائدہ ہے، اچھا ہے، بہت عمر سے زیادہ اچھا فائدہ، کم عمر کے دکھتے الحمدللہ کاموں میں، اس میں بہت باجی بھی بہت اچھا کراتے، اللہ کا شکر ہے، بہت فائدے ہیں اس میں۔ تلنگانہ کے نظام آباد ریلوے اسٹیشن پر باپ اور بیٹی ٹرین کے پلیٹ فارم کے درمیان پھنس کر ہلاک ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ میڈچل ضلع کے چنتل گاؤں سے تعلق رکھنے والے 40 سالہ رام چندر راؤ اپنے ارکان خاندان کے ساتھ نرمل ضلع کے باسر مندر کے درشن کے لیے جا رہے تھے۔ یہ خاندان حیدرآباد کے بیگم پیٹ میں ٹرین میں سوار ہوا۔ جیسے یہ ٹرین نظام آباد ریلوے اسٹیشن پر رکی، رام چندر راؤ کی 14 سالہ بیٹی اسٹیشن میں پانی کا بوتل خریدنے کے لیے ٹرین سے اتری۔ پانی لے کر آنے تک ٹرین اسٹیشن سے نکل رہی تھی اور لڑکی نے ریلوے اسٹیشن پر چلتی ٹرین میں چڑھنے کی کوشش کی اور پلیٹ فارم کے درمیان پھنس گئی۔ اس کے والد نے اسے بچانے کی کوشش کی۔ اس دوران لڑکی کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور ان کے والد شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں ضلع اسپتال لے جایا گیا، جہاں علاج کے دوران ان کی بھی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ جمعہ کی شام پیش آیا۔ KB آصف آباد کلکٹر نے کہا کہ ضلع میں آئندہ اسمبلی انتخابات پرامن طریقے سے منعقد ہونے کو یقینی بنانے کے لیے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہفتے کے روز تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کی موجودگی میں ایڈیشنل ضلع کلکٹر دیپک تیواری
اور داساری وینوں کے ساتھ EVM اور VVPATs کے ضلع مرکز کے EVM گودام میں جانچ کی گئی۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر نے کہا کہ انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے ضلع میں ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ تلنگانہ اوپن اسکول سوسائٹی نے ٹاس کے امتحانات پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہوئے۔ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر حیدرآباد کے پربھاکر ریڈی نے بتایا کہ امتحان کے چھٹے اور آخری دن انٹرمیڈیٹ میں جملہ 1928 میں سے 1501 طلباء نے امتحان میں شرکت کی، جبکہ SSC میں جملہ 41 میں سے 35 نے شرکت کی، باقی غیر حاضر رہے۔ شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں سینٹرز قائم کیے گئے، جملہ انٹرمیڈیٹ کے 10 سینٹرز اور SSC کے 12 سینٹرز قائم کیے گئے، جبکہ فلائنگ اسکواڈ مختلف سینٹرز کا روز معائنہ کر رہے تھے۔ ریاست تلنگانہ بھر میں بتکما تہوار بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اسی طرح شہر حیدرآباد میں واقع تلنگانہ اسٹیٹ کونسل آف ہائر ایجوکیشن میں بھی بتکما تہوار بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ کونسل آف ہائر ایجوکیشن کے اسٹاف نے اس میں شرکت کی۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ BRS کو پچینیوں سے 105 نشستوں پر کامیابی ملے گی، گجویل کے پارٹی کارکنوں سے CM KCR کا خطاب۔ تلنگانہ بھر میں یوم شہیداں پولیس بڑے پیمانے پر منایا گیا، شہید پولیس ملازمین کو پیش کیا گیا خراج۔ تلنگانہ کا راجنہ سلسلہ سیاسی جماعتوں کے جھنڈوں کی تیاری کے لیے مشہور، ملک کے کئی مقامات سے ملے آرڈرز۔ بتکما اور دسہرہ تہوار، حیدرآباد کے بس اسٹینڈز پر عوام کا دیکھا گیا ہجوم۔ BRS کو شدید جھٹکا، رکن اسمبلی ریکھا نائک کانگریس میں شامل۔ ٹرین اور ریلوے پلیٹ فارم کے درمیان پھنس کر باپ اور بیٹی ہلاک، تلنگانہ کے نظام آباد ریلوے اسٹیشن پر افسوسناک واقعہ۔ یہ تھی آج کے دن بھر کی ہماری خبریں، مجھے اجازت دیجیے۔ ہمارے ایزر چینل کو YouTube پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ الحمدللہ، اپنے مقدس نام کی طرح ہر دلہا دلہن کی حیات نو کے آغاز کا باوقار نام HKGN فرنیچرز۔ جی ہاں، HKGN فرنیچرز NRIs کارنشین فیملیز کے لیے دیدہ زیب، شاندار، شاہکار، مضبوط اور پائیدار، دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شو روم اب شاستری پورم کنگ کالونی مین روڈ کے پرسکون ماحول میں پسند فرمائیے۔ آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہیز کا مکمل فرنیچر صرف 29,999 روپے میں۔ جی ہاں، 29,999 روپیز۔ جی ہاں، فخر ہندوستان صدر محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے مکان کے بالکل قریب آپ کا اپنا HKGN فرنیچرز۔ 9618650827۔ صدیق ٹریڈرز امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ، جہاں سعودی، دبئی، سنگاپور، ملیشیا و دیگر ممالک کے مختلف اقسام کے ملبوسات، برقعے، عطر، حربہ چپل، تیبن کا مجموعہ دستیاب ہے۔ معیاری اور اعلیٰ اقسام کی اشیاء ضروریہ، زیتون کا تیل، ڈرائی فروٹس و دیگر امپورٹڈ سامان کے لیے ابھی چلے آئیں۔ صدیق ٹریڈرز، مصطفیٰ نگر، فلک نما، حیدرآباد۔ ہم سے رابطہ کریں 9951385112۔